Rastafari, and I give thanks and praise to the Most High, the King of Kings, the Lord of Lords, the Conqueror Lion of the tribe of Judah, elect of God, His Imperial Majesty, Haile Selassie I. Jah Rastafari. Mbalmo aboko émission mani konana no obewele ko on a tout compris. Di wule dena sigide meni kenen konona na taki black ni ganya shi anga pele manoe Robert Nessa Marley alias Bob. Na le bangira Jamaïque Sainte-Anne Bay le 6 février 1945. Donc wule dena ambo kena konona na Canada do Bob Marley la ka dofo aleka. O ukumu konona na ame folike kanya shi ambama noe mama sister Tayati. Ale ni sister mam ani queen mami ulu munu kera sababu ye kani hakilina initié Mali konona na ka 6 février ka ke doye domi no obeke nyanaje ka nyesin Bob Marley ma amanyina ulu ko ambu fo ula ka kila ka sister mam fana fo ka ya son denkura muna ala ko ke soldiers of the army doye ala ka kele ke che mumna na kana sidane kele donc wula dena asilende o konona la onche. Merci bien Balmao. Kuma ubora ka Balma ke ka kuma la men no dem ye ras dem abora ka mi fo angani jemu kan korole amba ke semaine ni mena plani semaine na parce que 6 février okumu konado are bora ka fo la légende Bob Marley allait bangira le 6 février à 2h du matin akra budamina au Sainte-Anne Bay do wa kuma ko nani might lu konontona. Mais bien en avant ça, depuis 1926 wati muso do bina bangi duro kono duin konna la dokoroba mi dutigi o dokore ko Malcolm Omeria ana fu muso bina je ka demuso do soro no Alberta Wilde bina demuso soro demuso to ko be ko Sirela Malcolm Omeria Sirela 1936 BC watimna alaba baga kalfam na no Alberta Wilde oba kalfam na le ala o asro botini be santana botini be na tout dinto anaba balma shegin de tumala le tout dinto Sainte-Anne Bay kono 1944 wati kana c'est 1945 watuma 1945 wati yere o be ke bom na kuma ejin kono me yano che 1940 yala ben ou de kuma ou de nisoja nyon kono kuma ben na be bo ka taka bula tila taka baramisenu ke ani chembe be avec susan ten to ko Norman Marley nale c'est ça anglais et britannique uluka ereni ko Elizabeth ko ya bla ka Jamaïque pour que akati kolosi akadu ko la Jamaïque parce que Jamaïque ya japine anglais ou coloniser c'est ça. Donc ani tien meto ka nyoko ye ube foli ga nyoko na ala na kanumbo nyoko nte o wati aso Sirela Bouker Omario asura asibe santa ani woro le la wati o gen $6,100 de Norman Marley ala bina ke jebe bo nyoko che kanumbo na osirate o janyo wa de na wala demi soko do bina ke Bob Marley demi nali natena dugo diamo wasila demi bina ni idéologie croyée kasi kana keleke justice ni légalité bela jelenga hake kadima demi bina keleke fene ka ira ku farafini to abu shima sonsi masa ala ka kodo ala ke afa o etu awe para jeli bola abamso e fima e farafin jeli bola wati mina 1944 BC Norman Marley no Bob Marley fay abena dugu kono Sainte-Anne Bay kana fo Omeria Malcolm ye ko vraiment ne de kera sababu ye ka kono dai demuso la mais ni kono da la plonga sirate nya da la kanu sirale ni furu sirale me fe ka demuso en furu 1944 le 9 juin 1944 où était église na temple de Sterling où était furu siriken. Mon père m'y avait frustré au toko de l'école le père Alodio. Le père Alodio de Bena frustré Norman Marley aleni Sirela Bouker Omario che. Watim na frustré pour la musobe di Tokema. 1945 à peu près quelques mois Bob Bena tient là.
au bébé 6 février 1945 à 2h du matin. En mode de Okumu Konobi, Kaira Moula Kafo, Bob Marley, Aye Munke Djekono, a cela qu'on a une idéologie de mec, à cela de meta. Parce que ni chama ininga bi wafu Bob Marley manamana mokoy. Dogo Dorogutala Dogo Moyenne Maté. Mais c'était du là, en moi en personne, c'était du là. Parce que ni aye Kafo, ou ma Bob Marley donc. Ou bien Bob Marley ka kuma mi fo uluto korolo. Ou ya kedro wa essence fait tourna, ou ye galon takada Bob Marley là. 1945 au coffre, Bob Marley bangé au coffre. Parce que allez be signata capital kono no Kingston kono. Après Kingston kono parce que abaye banado wala allez na sera ka bara in métier blé ka to suka ka to ka ikolosi du laula. Donc parce que bi moi Bob solo au 5. Bob Marley na babe ke Saint-Anne Bay. Abina fait 6 ans ma watimna. Afabina no fait. Kana fo bomso ene pour vraiment mettre ta indien du wa kono kata din do kema no Robert Marley parce que Norman Marley do kere ko Robert Marley donc Bob to dali no Robert Marley c'est ça Bob fa de ala ini ka fo ko ka Bob to ko da do ko kela no Robert Marley pourquoi wa fo ama ko Bob parce que Angleterre ou Bob Robert to ko le ko Bob c'est ça il va fo ama fo ama to ma ko no sera ta ama fo ale no ko ma c'est ça OK c'est ça ola a surnom de Bob mais a toko dara a fa do ko ni la no Robert bon next time avant next time ko fo mo ya ko next time that a den to ka next Robert Marley mais mi a to Bob yere to ko bina yele ma ke Robert next time parce que Bob tato a ba fait États-Unis donc service immigration mo ko ba fo ko ga next bla ko fe ka so ka Robert bla ne ko sino ko next to ko e muso to ko e sama ko na ta problème na sama ko lo wa ke Robert next Marley tu vois bo Bob bena di muso ko bamma afaba mi ni ngani ami ka na da do kon ma do ba ko aka kalanke mais abina Bob di muso ko ba do de ma ko wa kuma ko madame Dread muso ko ba ala ko ya ke warbe muso ko ba ko seba e me muso ko ma de so muso ko ba sigle mi so ko no du ba bulu fambe fe tien ba bulu donc Norman Marley ale nana denga no Bob pour que ni muso ko ba intara domna denga ka seka muso ko ba tien so denga kana seka seka tien ko no tel que watila rasibia fanga ka bo o rasibia kelen yere de sababu la iba ka fo Norman Marley a wolo baba me wati mina ka jena farafi muso fe ka de soro farafi muso fe ka kla ka farafi muso furu église la ala nya koro mo nya koro Norman Marley a bamuso no Bob Marley momso ya fa fe avec kiringa bi parce que akoko denga nyale shiala no ko Norman Marley ayale shiala no a u jeli la tien farafi jeli karo jeli la na tra tien farafi muso fe ka de soro aba simbo ka tien bela Norman Marley simbo ka tien bebe na ni Norman Marley ana muso se ka tien mais Norman Marley a jura ka période de voir ko ka tasi aka sayama a rebe so jo Saint-Anne Bay ka Bob Marley na babla so inkono kalo abi wati mo wa to musa ka bola mais Bob Marley baba don to ko ka Bob Marley de kala na Kingston aba don de a tem so do sabula oni Bob Marley be nyoy donc o wa ko ta ko la ta abam ta ko abaye ne bab ni firiga sugure ko feri line ko idinga no Bob Marley ka be Kingston ko me ka be muso ko do de bula ko ka baraw ko ka to di ka to ki pe la dom so ni nya jibe bul kana Kingston kana Bob Marley no ka signal Saint-Anne Bay donc où signal Saint-Anne Bay ça wa so Bob Marley be 10 ans wa so ay 4 ans que du ba kono Kingston avec 10 ans avec baga sireke avec ta école là avec baga sireke Bob Marley ni chama nga uluba fuye arasai ulute barake ulute babunya ute babunya ubeto tento danga diani yo kuken na mais arasai mo ba bange baga do ni mo me sije bunya ka mo korba do ni Bob Marley tamati fera bay ay jaba fera bay ay nation fera bay ay minyan fa bay ka tobili ka bay kare klene kuma babu mais Bob Marley na babe singana Kingston chez Flanam na no we 1956 57 o ko wati
Bob Marley ba kɔrɔkɛ kun ye so sɔrɔ Kingston ni gouvernement bɛ so di mɔgɔ ma tel que an b'a ye ATT bugu minnu bɛ yan cogo min na o ɲɔgɔn na yɛrɛ gouvernement ni a b'a fɔ ko Bob Marley bamuso kana so in occupé k'ale bɛna taa ale bourse sɔrɔ a taa Angleterre o bɛ kɛ sababu ye Bob Marley n'a ba CDLA u bɛ segin ka na duguba kɔnɔ o y'u siɲɛ filanan ye o sababu de la Bob Marley bɛ don école la baw fɛ a bɛ école kɛ mais waati dɔ bɛ se a bɛ n'a fɔ a bamuso ɲɛna ko tiɲɛ yɛrɛ la ale y'a ye a ka bɔ tɛ école in na ale y'a ye école in tɛna se ka sira don ale kɔrɔ ale bɛ se ka kɛ diɲɛlatigɛ ɲɛnɛmaya sira min na u b'a fɔ a ba ye ko n'a sɔnna k'ale bɛ bɔ école in na ale bɛ taa dɔnkilida sira fɛ bamuso b'a fɔ a ye ko o tɛ kojugu ye n'i ko ko dɔnkilida de ka di ye nka an ka t'i don métier dɔ la an ka ni dɔnkilida in ma sira sɔrɔ i kana kɛ sago i kana kɛ vagabond ye i ka se ka i balo hɔrɔnya kɔnɔ i wɔsi la u bɛ taa Bob Marley don sudelikɛyɔrɔ la o la Bob Marley yɛrɛ bɛ baara fɔlɔ min kɛ avant chanteur o bɛ sudeli a bɛ sudeli de kɛ fɔlɔ a bɛ sudeli la fa ni mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn dɔn ye a n'a terikɛ dɔ yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn dɔn sudelikɛyɔrɔ in na ye donc a b'a fɔ ko dɔnkilida de ka d'ale ye u b'a dɛmɛ a bɛ taa studio dɔ la a bɛ taa album fɔlɔ enregistré c'est pour cela que Bob Marley bɛna k'i jɔ dɔɔni effectivement i y'a fɔ cogo min na Bob Marley n'i ko k'i b'a ka kuma ɲɛfɔ an bɛ tilen a la ka si a la an tɛ se ka fɔ k'a ban mais comme an bɛ kuma mɔgɔw fɛ pour que mɔgɔw ka masurunya k'a faamuya dɔɔni donc maintenant i ye Bob Marley ka biographie fɔ tan cogoya la Bob Marley yɛrɛ bangera cogoya minnu na ka na se fo Bob Marley ye dɔnkili daminɛ cogoya minnu na donc an lamɛnbagaw aw tulo b'an na nin wagati in na an bɛna don Bob Marley ka fɛn minnu kɔnɔ n'a bɛ f'o ma ko Bob Marley ka discographie n'o ye dɔnkili ye Bob Marley ye dɔnkili minnu da a dɔnkili ninnu n'i ye dɔnkili ninnu ta k'i b'u jateminɛ dɔnkili ninnu ye wajilu de ye wajilu kɛkanw de tun bɛ bɔ Bob Marley da a ka dɔnkiliw kɔnɔna na a t'i n'a fɔ ko dɔnkili bɛɛ ye dɔnkili nasugu dɔ ye dɛ mais dɔnkili dɔw bɛ yen nɔ olu bɛ mɔgɔw bilasira donc mɔgɔw bilasira o ye wajilu de ye donc Bob Marley ka dɔnkiliw n'i y'a ta k'i b'a bakuruba an b'a fɔ aw ɲɛna Aital n'o ye arastaw ka kitabu ye kitabu mun n'o bɛ kuma arastaya jɔsen kan arastaya hakilina ye mun ye arastaw kan ka mun ni mun de kɛ kun jumɛn na u bɛ reggae da kun jumɛn na arastaw bɛ dreadlocks bila kun jumɛn na arastaw bɛ ko suguya dɔ wɛrɛw kɛ o Aital kɔnɔna na i bɛna n'a ye k'a fɔ ko reggae musique ye wajuli de ye donc Bob Marley a ka dɔnkili minnu n'olu tun ye wajuli ye an bɛna n'an dabila olu la olu ɲɛfɔ o kuma jumɛn b'i bolo ka ɲɛfɔ lamɛnbagaw la bon n bɛ min fɔ lamɛnbagaw ye nin yɔrɔ la u b'a faamuya k'a fɔ Bob Marley a ka dɔnkili kɔnɔ a ye message de passé et puis Bob Marley ala ko kumaw de passé parce que n'i ko arasta i ko spiritualité Bob Marley a bamuso fɛnɛ n'a bɛ duguba kɔnɔ waati min na siya woloma kɛlɛ tun bɛ a waati racisme tun bɛ yen racisme yɛrɛ de kama parce que Bob Marley k'a to Kingston kɔnɔ waati o y'a sɔrɔ 1956 57 waati ninnu Bob Marley bɛna jarabi dugu dɔ la u bɛ du kelen kɔnɔ Bob Marley b'a ye Bob Marley jarabilen don o la u bɛ to ka lɛtiri sɛbɛn ka ci ɲɔgɔn ma o denmuso in fɛnɛ o somɔgɔw de bɛ denmuso in minɛ don dɔ la k'a ci cili kun ye min ye i b'a dɔn ko parce que ko denmuso jarabira mɔgɔ la tubabu jeli bɛ mɔgɔ min n'o ye Bob Marley k'olu denmuso ko ni siya wɛrɛ man ka ɲagami ɲɔgɔn na tellement que racisme y'a kun ka gɛlɛn a waati Bob Marley ba bɛ kasi a bɛ tunga la taga ŋaniya kan o sababu de bɛ kɛ sababu ye Bob Marley ba bɛ taa sɔrɔ États-Unis Delaware mais a tɛ taa fɛn wɛrɛ ŋaniya la dɛ racisme min bɛ yan a ka taa États-Unis ka taa baara kɛ k'a den bɔ nin racisme kɔnɔ pour que a den ka mɔ ni hakili ye hakili min ye bɛn hakili ye hakili min ye kelenya hakili ye hakili min b'a to mɔgɔw bɛ di ɲɔgɔn kan ka sɔrɔ si ma si dɔn Bob Marley taalen Bob Marley ba taara États-Unis Bob Marley bɛ to yen a bɛ studio one na a kalifara mɔgɔ min na n'o tun ye Bani Wailer ye a terikɛ o fa Daddy Livingstone parce que Bani Wailer yɛrɛ tɔgɔ yɛrɛ de ko Bani Livingstone c'est ça comme tun bɛ groupe min na o groupe tɔgɔ ye Wailer donc a fana ye Wailer ta yɛrɛ tɔgɔ donc u y'a tɔgɔ dɔw la ko Bani Wailer c'est ça Bob Marley ba Sedela bɛ Bob Marley kalifa o cɛkɔrɔba la mais cɛkɔrɔba in muso dɔ tun b'a bolo o muso o ni Bob Marley tɛ bɛn quoi ala y'a kɛ Bob Marley bɛ bɔ kare kɔnɔ tuma dɔw la Bob Marley bɛ si sugu kɔnɔ tuma dɔw la a bɛ si kare kɔnɔ tuma dɔw la Bob Marley bɛ si kalojɛ la mais Bob Marley tile kelen ma taa mɔgɔ ka da kari k'a bɛ si yɔrɔ min Bob Marley tile kelen ma taa bin mɔgɔ kan ko i ka bolofɛn nɔfɛ Bob Marley kɔngɔ bɛ k'a la a bɛ taa mangoro kari k'a dun a bɛ répétition na Bob Marley tile kelen a ma deli ka da sonyɛli kɛ k'a bɛ ka da hirimɛ Bob Marley y'a ye
ale ka balo hɔrɔnya kɔnɔ ale ye layidu ta ba ye parce que waati min na Bob Marley b'a fɔ a ba ɲɛna k'a bɛna école bila ba bɛ min fɔ Bob Marley a ko n den ko kalan kɛ kalan de bɛ laban ko n'i ma kalan kɛ i y'a ye Jamaïque kɔnɔ Kingston kɔnɔ yan i ɲɔgɔnna fɛn fɛn ma kalan kɛ u bɛɛ laban kɛra bitanikɛla de ye u laban kɛra vagabond de ye u bɛ sa kaso la ou bien dɔ bɛ mugu ci u la k'u faga parce que ghetto kɔnɔna kulu waati bɛɛ criminalité bɛ yen u bɛ ka ɲɔgɔn faga dɔrɔn c'est la jungle la loi de la plus forte tu vois donc o de kama Bob Marley fɛnɛ bɛ dignité kɔnɔ malgré que a ba bɛ États-Unis ale bɛ Kingston kɔnɔ tuma dɔw la a bɛ si carré kɔnɔ tuma dɔw la a bɛ si studio kɔnɔ tuma dɔw la a bɛ si yɔrɔ kelen t'a la quoi a bɛ to de la a bɛ taa Joe X ka furu kɔnɔ komi Joe X yɛrɛ b'a dɔn kosɛbɛ i bɛna kuma caman fɔ a kan u bɛ taa Joe X ka furu kɔnɔ ale tun bɛ komi yatimɛw ladonbaga tu vois fa tɛ den minnu bolo den minnu bɛ yen n'u ma kalan ɲɛ ou bien n'u ma se ka taa kalanyɔrɔ la Joe X de tun y'olu bɛɛ jigi bɛɛ tun bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Joe X ka furu kɔnɔ donc u bɛ tari fɔ ye u bɛ dɔnkili da ye u bɛ formation kɛ Bob Marley ni cɛ dɔ bɛ na ɲɔgɔn dɔn ye cɛ min tɔgɔ ye ko Albert Wilson n'u b'a fɔ ma ko Peter Tosh c'est ça Peter McIntosh n'o de bɛna don ɲɔgɔn na ye ani Bunny Wailer ani olu bɛɛ bɛna don ɲɔgɔn na Joe X ka furu kɔnɔ donc u saba bɛna groupe former i yɛrɛ bɔra ka groupe in tɔgɔ fɔ sisan c'est ça effectivement i y'a fɔ cogo min na Bob Marley ni Peter Tosh ani Bunny Wailer u kelen ka taga ɲɔgɔn sɔrɔ Joe X ka furu kɔnɔna na parce que Joe X i y'a fɔ cogo min na ale de tun ye falatɔ ni yatimɛw ladonbaga ye Jamaïque kɔnɔna na Kingston Trenchtown kɔnɔna na donc maintenant Joe X ka furu kɔnɔna na u nana ɲɔgɔn dɔn yen nɔ parce que bɔlikɛ mina Joe X bɔli tun bɛ k'ale fɛ yen nɔ mais ale tun tɛ bandi mara a tun tɛ kɛlɛkɛ mara a tun ye hadamaden ladamu de k'i bilasira i ma se ka ladamu minnu sɔrɔ kɛnɛmala la n'i sera Joe X ka furu kɔnɔna na i tun b'o ladamu sɔrɔ donc Bob Marley Peter Tosh Bunny Wailer u kelen ka ɲɔgɔn sɔrɔ nin groupe kɔnɔna la o de nana kɛ sababu ye u nana groupe dɔ former groupe min n'a tɔgɔ dara The Wailing Real Boy Bob Marley n'o groupe fɔlɔ tun ye o de ye mais The Wailing Real Boy u ko ko taalen ɲɛfɛ ko The Wailing Real Boy ko o kɔrɔ ko ni olu ka taabolo tɛ taa ko parce que ko Wailing Real Boy kɔrɔ de ye ko maa kasibagatɔ mais maa minnu don u ja ka gɛlɛn wa tiɲɛnikɛlaw don parce que Real Boy b'i n'a fɔ ko malangolo donc ko k'olu ti malangolo ye donc u nana Real Boy bɔ a la ka kɛ The Wailing Wailers ye The Wailing Wailers kɔrɔ de ye i b'a fɔ wara kasikan wara kulekan wara b'a la ka kule tuma min na o la olu ko k'olu ka dɔnkiliw ale ni olu kumakan ale n'u ka dusumankasi ko o bɛ yira sira min fɛ ko olu ka groupe tɔgɔ ye ko de ye The Wailing Wailers mais taalen ɲɛfɛ u tilala ka na tuguni ka na kɛ The Wailers tout simplement donc Bob Marley a nana ka na dɔnkiliw da o kɔnɔna na Bob Marley ye morceau fɔlɔ min enregistré a ye o morceau fɔlɔ in da ka sigi to san 16 la o kɛra ka bɛn 1961 ma a morceau tɔgɔ ko Jad Not Bob Marley ko i kana n kiri ko e b'i boloden kɔni ɲɛsin ne ma kun jumɛn na k'a sɔrɔ e bɛ nin k'i bolo min ɲɛsin ne ma e yɛrɛ jɛlen tɛ fiɲɛ dɔ bɛ e la fɔlɔ ko yanni i ka taa fɔ k'i bɛ t'i ɲu mɔgɔ wɛrɛ ka doni kɔrɔ ko doni min bɛ i kun na ala i b'o jigin fɔlɔ donc Bob Marley y'o morceau da bon maintenant Bob Marley ka dɔnkiliw kɔnɔna na a ye ladilikanw de kɛ ka mɔgɔw bilasira i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na n'i tɛ Bob Marley ka dɔnkiliw kɔrɔ dɔn i kana fɔ k'i b'a fɔ ko Bob Marley ye ni mɔgɔ suguya de ye mɔgɔ caman bɛ yen nɔ u b'a fɔ k'olu ye karamɔgɔbaw ye u b'a fɔ k'olu ye diinɛmɔgɔw ye mɔgɔ nasuguya wɛrɛw don tuguni u ko Bob Marley ye jahanama de ye ko Arasta k'o ye dɔrɔgutala de ye ko Arasta k'olu ye sitanɛmɔgɔw de ye nka kiri bɛ u ni Bob Marley cɛ ni an ye ɲɔgɔn sɔrɔ kiyama kɛnɛ kan o kiri o bɛ masa Ala bolo diɲɛ kɔnɔ yan yɔrɔ la i tɛ mɔgɔ kiri k'a sɔrɔ i m'a nɔ ye ko la donc ka tɛmɛ o kuma kɔnɔna na Bob Marley ka dɔnkiliw la Wailers mɔgɔw u nana groupe min former ka dɔnkili fɔlɔ mun da u ka album fɔlɔ o bɔra ka bɛn san 1965 ma 1965 u y'o dɔnkili u y'o kɛ ko The Wailing Wailers u y'o o album tɔgɔ da u yɛrɛ ka groupe la donc maintenant o kɔnɔna na u ye musique caman da donc maintenant o tɛmɛnen kɔfɛ tuguni u nana se san 1965 kɔfɛ tuguni ka na 70 la u nana ka na dɔnkili wɛrɛw da tuguni parce que Bob Marley wagati dɔ kun kɛra Bob Marley nana ɲɛnamaya arasaya kɔnɔna na u tun bɛ dɔnkili mun da fɔlɔ a tun bɛ f'o ma ko rhythm and blues ni mɔgɔ dɔw b'a abrégé ko R&B u nana bɔ R&B la ka na ska la ka bɔ ska la ka na rocksteady la ka tila k'a yɛlɛma tuguni ka na n'a ye reggae la parce que reggae o ye wajuli de ye o t'i n'a fɔ ko manamana dɔnkili don a tɛ manamana kan fɔ donc maintenant reggae nalen Bob Marley ye reggae minnu da diɲɛ kɔnɔ o reggae dɔnkiliw kɔnɔna na Bob Marley nana album wɛrɛ bɔ o album tɔgɔ ko Soul Rebel o kɔrɔ de ye ko mɔgɔ kun i yɛrɛ ma hɔrɔnya o kɛlɛ i yɛrɛ kun i ka muruti
ale ka murutili ko b'a farikolo kɔnɔna na o murutili o b'ale tabiya fana na o album de tɔgɔ ko Soul Rebel fana kɔfɛ u nana album wɛrɛ bɔ n'a bɛ fɔ o ma ko Soul Révolutionnaire o kɔfɛ u nana ka n'u ka groupe u ka dɔnkiliw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan en 1971 en même année u y'u ka dɔnkili dɔw tama-tama k'o fara ɲɔgɔn kan n'u b'a o wele ko The Best of the Wailer o kɔfɛ tuguni u nana Burning bɔ o kɔfɛ ka Catch a Fire bɔ ani album caman bon maintenant an bɛna mun fɔ aw ɲɛna Bob Marley y'a kanto ko den belly full but we hungry. A hungry mouth is an angry mouth. Ko a potter cook but the food no enough. Ko kuma mina aw kono falen no o wakati kongo be auna. Ko jemakulu minu kongo bu ulula kulu e ma dusu kashilen ne. Ko waku dusu kashilen no ko benata ko sambala gana sambaga na tugo na be na tenga ko chantala ka tani nogo ye. Wako barama sigilen no daga sigilen no gwa sanfe nga dumuni ta kono. O ba yira ka fo adamade o kongo mino bula. Bunu haramado mi yoro mina kiri o kongo bula minogo bula clinia kongo bula ke ma sabati bela jeli o ma sabati bela jeli c'est ça donc maintenant au kɔfɛ Bob Marley ka dɔnkiliw walasa I ka se ka faamuya k'a fɔ ko Bob Marley bɛ ka mɔgɔw waju a ka dɔnkiliw kɔnɔna na Bob Marley ye dɔnkili fɔlɔ mun da a bɔlen parce que Bob Marley lamɔna mɔgɔ dɔ fɛ n'a bɛ fɔ o ma ko Mortimer Plamo de tun ye Arastaw ka karamɔgɔ belebele ale de tun kɛra maa fɔlɔ ye mun nana ka na Arastaya hakilina sigi Jamaïque kɔnɔna na donc maa o maa n'i tun bɛ Arastaya ɲɛɲini I tun bɛ taa Mortimer Plamo fɛ yen nɔ ale b'i initier Arastaya kɔnɔna na Bob Marley ka formation Mortimer Plamo bara o kɔfɛ Bob Marley tilala ka taga tuguni ka taa Veron Carrington fɛ yen nɔ n'u b'a fɔ o ma ko alias Garde le Prophète fana tun bɛ diinɛ jɔsenw de fɔ mɔgɔw ɲɛna diinɛ minnu n'u o bɛ yen nɔ ka diinɛ bonda 12 o ɲɛfɔ Bob Marley talen Garde le Prophète bara b'i kanto Bob Marley ma ko Bob Marley ke e bangera ka bɛn février kalo de ma donc ko e ni maa minnu ka taabolo ye kelen ko ye Yakuba ko y'o denkɛ de ye n'a bɛ fɔ o ma ko Joseph ni mɔgɔ dɔw b'a fɔ a ma ko Isufu donc ko Nabila Isufu ko e o bɔnna dɔ de ye donc o de kama Bob Marley bɛna n'i kanto a ka rhythm sanction kɔnɔna na ko but my hand was made strong by the hand of the Almighty ko ka da kan ko Nabila Yusufu tuma min na ko juguw tun bɛ nana ka na ale faga a yɛrɛ balimaw ko Ala de nana ka na dɛmɛ don a ma k'a kisi ka bɔ juguw ka fagali kɔnɔna na donc ko komi ale Bob Marley fana ni Yusufu bɛɛ ye bɔnna kelen ko o masaba Ala kelen de tilala ka na fanga don ale Bob Marley ma ko ka tila k'ale bɔ juguw bolo I n'a fɔ a ye album dɔ bɔ ko Dope Conqueror a ye Tranche Town Rock bɔ ale ni dɔnkili caman mais Bob Marley kuma deli ka ɲina Ala kɔ k'a fɔ aw ɲɛna aw mɔgɔ minnu sigilen bɛ k'a fɔ ko Arastaya ye maalankolon de ye ko Arastaya ye dɔrɔgumina de ye ko Arastaya ye jahanama kɔnɔmɔgɔ de ye Bob Marley ka dɔnkiliw kuma min na a bɔra Veron Carrington alias The God fɛ yen nɔ a nana a ye dɔnkili mun enregistré a ko Selassie I is a chapel ko Haile Selassie I n'o tun ye Éthiopie masakɛ ye ko Haile Selassie ye kɔlɔsi de ye kɔlɔsi mun don ko n'i bɛ Haile Selassie ka hakilina minɛ ba la ko I tɛ fili abada wa k'i tɛ jeni abada donc a y'o dɔnkili da ka tanu kɛ k'a ɲɛsin Haile Selassie I ma a tilala tuguni a ko ja live ko Ala bɛ yen ko masaba Ala bɛ yen maa minnu bɛ k'u yɛrɛ kalabanciya ko Ala tɛ yen k'a sɔrɔ I b'a dɔn ko Ala bɛ yen k'i ban ka Ala ta kɛ ko Ala bɛ yen nɔ n'i ban ka Ala bato ni mun mana bolo a lahara k'i yɛrɛ b'o ye donc kuma surunya na I bɛ se ka dɔ k'o kan I ka kuma n bɛ k'o de sɔn la toujours parce que I bɔra ka kuma dɔ fɔ sisan I ka kuma kɔnɔ I ko Bob Marley tun bɛ Ala ko kumaw de fɔ Bob Marley yɛrɛ 66 a bɛ taa a bamuso fɛ yen o y'a sɔrɔ ani Rita Marley donna ɲɔgɔn na n'o kɛra furumuso ye ani Rita Marley ka furusiri bɛ kɛ don na dɔrɔn le lendemain Bob Marley bɛ avion ta a bɛ taa États-Unis a bamuso fɛ a bɛ taa kunbɛn ka na ka taa baara kɛ ka wari sɔrɔ ka segin ka na Jamaïque ka na a yɛrɛ ka studio créer pour que ka bɔ studio One Low olu ka bingani ma parce que Bob Marley ninnu tun bɛ ka baara kɛ tɔgɔ b'u la bɛɛ bɛ kule n'u tɔgɔ ye Jamaïque mais dɔrɔmɛ kelen tɛ Bob Marley ninnu Bob Marley ninnu bɛ dɔnkili da su b'a da tile u ye album bɔ donc u ye wari sɔrɔ album na c'est pour cela que Bob Marley ko k'ale bɛ taa États-Unis tunga na a bɛ taa baara kɛ ka wari ɲini ka segin ka na a yɛrɛ ka studio jɔ pour que a ka se ka vie lafiya kɔnɔ ka se ka mɔgɔ wɛrɛw produit a fɛ fɛnɛ ka dɛmɛ don arasamani wɛrɛw ma c'est pour cela que Bob Marley taalen États-Unis Bob Marley bɛ taa baara de kɛ a bɛ taa baara kɛ yɔrɔ fɔlɔ min na o ye Kirkland Jebu mɔgɔw ka entreprise dɔ ye Bob Marley bɛ taa yen gardien la sufɛ a bɛ gardien kɛ sufɛ a bɛ tila ka bɔ yen a bɛ taa baara kɛ usine wɛrɛw la Bob Marley bɛ san kelen kɛ a bɛ segin ka na o de kama a nalen a y'a ka studio dayɛlɛ gangi yɛrɛ b'i n'a fɔ n'i ko gang a b'i n'a fɔ ni mɔgɔw bɛ ka combat de boxe kɛ
ibaro ni kelen bugo ka bla terre la arbitre be boni fendo ya ba taper gang donc tout gang ni koro de oye quoi femme no na be mangan bo donc tout gang koro de oye Bob Marley na lere a segna kana 1967 abaka muso no Rita Marley ana demso folo no CD la o to ko da bamso la ana dingue Ziggy Marley re Bob Marley Ziggy Marley to ko re David Marley Nabila Dawda to ko mani Bob Marley na dena muso be singata sentan be kono Bob Marley be ta ala kuri kala abita linjini ni zaburu ni tawati Bob Marley be ta san kelen ke avec kalana ou bien 2 ans avec kalana à la fois à tête donc dans avec calandron la bibulu linjini kaurati ka calandron pour que ka masa ala don pour que ka forme roye munu go Bob Marley ka firi ou bien ko sila meto ka don yor la Bob Marley me fait fort Bob Marley ka donc li chama me bok kitabule kono tu vas sur bibulu kono kuma de Bob Marley ka donc lu chama masa ala ka kuma kan ko fo a balmaw ye dugulo sanfɛ pour que an ka se ka jarabi tiɲɛna an ka jarabi kanuna an ka jarabi tilennenya la o de kun y'a ka bisi ye o de kama k'a f'i ye minnu b'a fɔ Bob Marley ye dɔrɔgutala ye k'a tunu bɛ arasa ye mara arasa ye mɔgɔlankolonya ye u ma arasa dɔn de parce que n'i y'a mɛn arasa bɛ kɛ mɔgɔlankolo ye mɔgɔ dɔw de bɛ yen olu ye arasaw tɔgɔ tiɲɛ u bɛ arasa nɔgɔlen bila u kun ka kunsigi kasa n'u tɛmɛn'i kɔrɔ yɛrɛ i b'i nu minɛ tellement que u kunsigi kasa bɔlen don o ye parce que tɛ ko ka jɛ diɲɛ kɔnɔ tɛ ko ka jɛ u b'u yɛrɛ kɛ mɔgɔ fu ye u préparalen don tuma bɛɛ i b'a dɔn mɔgɔ bɛɛ sont pas organisés jɛkulu bɛɛ mɔgɔ ɲɛnama bɛ yen a malankolon bɛ yen mais ni fɛn min malankolon cayara n'a mɔgɔ ɲɛnama ye dɔrɔn i b'a ye a bɛ kɛ sababu ye ka lagosi se ɲɔgɔn ma i m'a ye sinon arasta tɛ malankolon ye n'i ko k'i ye arastamani yɛrɛ arastamani ye mɔgɔ min ni a y'a yira k'a fɔ k'ale yɛrɛma hɔrɔnyalen don ale dannen don masaba ala min fɛ ni o masaba ala ka mara tɛ ale tɛ mɔgɔ wɛrɛ ka mara kɔnɔ walasa i ka bɔ mɔgɔw ka mara kɔnɔna na i man ka kɛ faden sago i man ka kɛ baarakɛbali ye f'i ka baara de kɛ walasa k'i ka indépendance sɔrɔ n'i ma baara kɛ i bɛ dépend mɔgɔ wɛrɛw de la donc n'i dépend mɔgɔ wɛrɛw la dɔrɔn e tɛna se ka kɛ arastamani ye wa o mɔgɔ nasuguya fana an b'a f'olu ɲɛna u ka taa ɲini k'a dɔn arastamani ye mun de ye k'a fɔ k'i bɛ kunsigi bila i kun na k'a fɔ k'i b'i ban k'i ko k'a fɔ k'i b'i ta kɛ dɔrɔgu min de ye k'e ye arasta ye ayi e tɛ arasta ye e ma arasta ka philosophie faamuya donc o kɔnɔna na Bob Marley nana ka na dɔnkili dɔ bɔ n'a bɛ f'o ma ko Summer Down u y'o enregistré donc maintenant o enregistrement kɔnɔna na Bob Marley nana succès kɛ o wagati de n'o tɛ a ka Jet Note in na a ma succès ba kɛ o la parce que Jet Note min bɔ san min na o bɔra en 1961 o y'a sɔrɔ Jamaïque ka indépendance ma dafa fɔlɔ parce que Jamaïcains y'u ka indépendance ta en 1962 o y'a sɔrɔ Bob Marley si bɛ san 17 la nka a si k'a to san 16 la a ye Jet Note da Jet Note kɔfɛ Bob Marley nana ka na misigiw bɔ tuguni donc en 1964 u nana ka na Summer Down dannen o la ani Peter Tosh ni Bonnie Livingstone olu nana fara ɲɔgɔn kan ka groupe min former Summer Down o de kɛra sababu ye k'u lakodɔn Jamaïque y'u ladɔn o wagati n'o tɛ o tuma na star minnu bɛ Jamaïque n'u b'a fɔ o ma ko James Chamberlain alias Jimmy Cliff ale de tun kɛlen don ka Jamaïque minɛ a wagati nka Bob Marley ninnu ka morceau in o nana kɛ sababu ye k'u ladɔn wa o sababu de la Bob Marley ninnu kɛra groupe reggaeman fɔlɔ ye Jamaïque minnu ye arastaya ta k'a k'u ka sira ye k'a yira k'a fɔ k'olu ye arastaw de ye ka reggae music fana k'u ka dɔnkili ye dɔnkili mun don n'a b'u ka wajuli kɛ k'u ka hakilinaw n'u ka ŋaniya n'u ka dusumakasi k'o yira diɲɛ na bi n'i y'a mɛn ko rasta n'i ko rasta mɔgɔw yɛrɛ hakili bɛ maa fɔlɔ min ye o ye Bob Marley de ye Ethiopia Africa where we enjoyed the rich civilization long before the coming of the European. Marcus Garvey said that a people without knowledge of their past history, culture, is like a tree without end. Ako ko an farafin ko an ye farafinakaw de ye k'an ka so bɛ Ethiopie Tombouctou de. Ko kumana ko anw ka taabolo n'an ka tabiyaw bɛ anw na kabini ko nanzaraw mana anw fɛ yen nɔ wa ko Marcus Garvey y'i kanto ko bun hadamaden min t'a fɔ ko nana se k'a laban cogo dɔn ko b'i n'a fɔ ko nɔgɔ o bɛ kɛ ka taburu da don dɔrɔn de n'o tɛ o ye yiri ye nin tɛ mun na lili tɛ mun na donc Bob Marley o kuma de fana fɔ tu vois o tɛmɛnen kɔfɛ fana Bob Marley ka album dɔ bɛ yen n'a bɛ f'o ma ko Survival kɔnɔna na Bob Marley bɛna ka na kuma Zimbabwe kan o la Zimbabwe n'o ye Robert Mugabe ka dugu ye olu y'u ka indépendance sɔrɔ en 1980 donc maintenant Bob Marley nana ka na o dɔnkili na ka Zimbabweanw fasa k'u lafasa ka masaba ala tanu k'a yira k'a fɔ ko ala ye a yira ale Bob Marley la ale ka kɛlɛ na ka wulikajɔ kɛra fɛn min ye n'o ye ka farafinna bɔ bolo la
ko bi don min n'ale kan ka masaba ala tanu ka daga k'ale ɲɛna ale ma sa ko farafinna dugu dɔ y'a ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ a b'i kanto o de la ko I made our contribution to the freedom of Zimbabwe. When we say that we lift it up, that is exactly what we mean. Give the people that they want. Now they got that they want to, they want more. Ako ko ulu ka para de ko ka laseli kɛ ka ɲɛfɔ bunu hadamadenw ɲɛna k'aw lafaamuya k'aw lakunu k'aw labɔ senkan sunɔgɔ la ka diɲɛ sira tiɲɛ a n'a jɛlen yira aw la ko ni olu y'o kɛ ko a tɔ bɛ mɔgɔw yɛrɛ de bolo k'o ko kɛwaleya donc kɔnina Bob Marley ne fɔ Zimbabwe concert la o kɛlen ka wele bila ma Bob Marley filɛ nin ye a ye kɛlɛ min kɛ a ma bange farafinna dugukolo sanfɛ mais n'i y'a jateminɛ Bob Marley ye kɛlɛ min kɛ farafinna ye dan si t'a la farafinna ka kɛlɛya ani farafinna ka indépendance o de tun bɛ Bob Marley nin kan Bob Marley bɔlen a ba fɛ États-Unis n'a a seginna a taara Éthiopie mais a taara sɔrɔ Haile Selassie ala y'a ka kalifa minɛ a la o waati la Bob Marley ye Zimbabwe min fɔ nin Bob Marley ni Zimbabwe kɛlɛkɛcɛw de bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Éthiopie parce que Éthiopie concert dɔ tun bɛ a tun taara terikɛ fɛ o tun ye Éthiopie national entraîneur de à l'époque parce que bɔlɔntan kun ka di Bob Marley c'est ça Alain Scholz tun y'a terikɛ de donc a taalen o fɛ Éthiopie gouvernement b'a mɛn ko Bob Marley nana Éthiopie u b'a invité soirée dɔ la soirée senfɛ ani Zimbabwe kɛlɛkɛlaw combattants bɛ ɲɔgɔn ye échanger u bɛ kumaw ɲɛfɔ ɲɔgɔn ye Bob Marley bɛ dɛmɛ dɔw ma ka dɛmɛ dɔw ma ni mun ye ale bɛ se ka dɛmɛ dɔw ma ni dɔnkili ye ka kuma fɔ dɔnkili kɔnɔ kuma min b'a to u ka se k'u ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ u k'u ka liberté sɔrɔ ka bɔ jɔnya la tubabuw bolo Bob Marley bɛ a ka avion ta ka avion charger a ka matériel la ka wari bɔ a yɛrɛ kun ka taa Londres ka bɔ Londres ka taa Harare ka bɔ ka taa Zimbabwe ka taa concert kɛ a taara concert kɛ gratos la Zimbabwe message bɛ yen ça ka se ka a yira Zimbabwe ka u tɔɔrɔ la u ɲanina u ka se k'u ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ Bob Marley y'o dɛmɛ ta ka don Zimbabwe dɔw b'u sigi u ka so kɔnɔ k'a fɔ ko Arafat tɛ politique kɛ ou bien ko Arafat da man ka don politique la nin yɔrɔ de la i b'a ye k'a fɔ olu tɛ fɛn kalama Arafat ko la non seulement u tɛ fɛn kalama Arafat ko la u tɛ fɛn kalama Bob Marley yɛrɛ ka ko la donc n'i y'a mɛn Arafat n'o ye Haile Selassie a ye c'est ça le lion conquérant de la tribu de Juda. Allez, c'est ça. Lui, il était un politicien. Avec quelqu'un Éthiopie. Parce que Éthiopie, c'est la carrière, ma mort, et pour que Éthiopie, c'est la colonie, à Italien, qu'elle est. Faire exilé là. Haile Selassie au Baraké. Union européenne, Union africaine plutôt. À 16 000 années, Haile Selassie a évolué. Haile Selassie nous Kenya, nous Pablo, olu de y'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka se ka kɛ kelen pour que u ka se ka union africaine sigi e dɔw kan to ghetto kɔnɔ fɔra ta se politique kɛ Bob Marley yɛrɛ a ka to Jamaïque 1972 Bob Marley b'a muso ta u bɛ kalo kelen de kɛ ka yaala ka campagne kɛ Michael Marley ale tun ye PNP People National Party c'est ça olu ka représentant tun y'ale parce que Jamaïque y'a ka indépendance sɔrɔ i yɛrɛ bɔra ka fɔ 62 o 62 ka daminɛ 62 la fo 72 100 ans i kun b'a ye k'a fɔ Jamaïque bɛ libéraux de comment dirais GLP Jamaican Labour Party c'est ça a m'olu de bolo mɔgɔ minnu b'a sɔrɔ n'o kɛrɛnnen don k'o bɛn mɔgɔ caman yɛrɛ parce que Jamaïcains fɛ yen nɔ système racial tun bɛ yen nɔ i y'a fɔ cogo min na Bob Marley yɛrɛ gɛlɛya caman sɔrɔ a ka métissage in kɔnɔna na parce que mɔgɔ jɛmanw olu tun kɛlen don sanfɛ mɔgɔw ye donc militaires n'olu ye mɔgɔ ye mɔgɔ minnu n'u masayan fan kelen ye finman ye kelen ye jɛman ye n'olu kɛra métissés ye i b'a fɔ Bob Marley olu tun ye cɛmancɛla mɔgɔw ye o finman olu tun ye duguma mɔgɔw ye bon maintenant o GLP olu mɔgɔ ninnu tun ye majɛmanw de ye minnu ka sɔrɔ n'o tun kɛrɛnnen don parce que GLP yɛrɛ o président o ye Edouard Segai oui effectivement c'est pourquoi ka bɔ 1962 la ka na 1972 la olu de tun bɛ ka élection bɛ gagné c'est ça olu bɛ ka élection bɛ gagné mais Bob Marley y'a jateminɛ ninnu de b'an kunna 100 ans mais foyi tɛ ka yɛlɛma Jamaïque kɔnɔ fagali bɛ ka juguya ghetto kɔnɔ Kingston kɔnɔ pauvreté bɛ ka juguya kɛnɛya sabatilen tɛ mɔgɔw ye lakana sabatilen t'u ye kalan man kan bɛɛ la finman tɛ kalan kɛ i b'a fɔ ko jɛman b'a kan cogo min na finman mana bana i tɛ se ka furakɛ k'i kɛnɛya i b'a fɔ ko jɛman bɛ kɛnɛya cogo min na Kingston kɔnɔ Bob Marley y'a ye k'a fɔ Michael Marley n'o ye socialiste ka candidat ye n'o ye PNP mɔgɔw ka candidat ye a nana ka projet yira Bob Marley la Bob Marley y'a ye k'a fɔ nin ka projet kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ jamana ka ɲɛtaga bɛ nin kɔnɔ fɛn bɛ nin ka projet kɔnɔ min b'a to fantan bɛ taa école la i b'a fɔ ko faama bɛ taa école la cogo min na
fama bɛ kɛnɛya cogo min na fantanden bɛ se ka kɛnɛya ten dɔgɔtɔrɔso la an bɛɛ lajɛlen de ye kelen an bɛɛ lajɛlen de ta ye Jamaïque an bɛɛ lajɛlen de ka kan ni Jamaïque hɛrɛ Bob Marley bɛ a muso ta a bɛ kalo kelen de kɛ campagne na Michael Marley o de kama Michael Marley bɛna fanga la o cogo la c'est pour cela que n b'a fɔ mɔgɔw ye u ka wuli ka politique ɲɛɲini yanni u kana fɔ Arafat tɛ politique kɛ parce que n'i yɛrɛ ye politique kɔrɔla ye c'est la gestion de la sigida ɲɛta c'est ça sigida ɲɛta i b'o fɛɛrɛ tigɛ cogo di bɛɛ de ka kan bɛɛ k'a da don bɛɛ kan k'i da don i kɛra mɔgɔ o mɔgɔ i kan k'i da don sigida ɲɛta fɛɛrɛ tigɛ cogo la u b'a fɔ ko politique et puis fɛnɛ k'a mana ala i b'a ye Bob Marley b'a fɔ a ka gɛrɛda fɛn kɔnɔ a b'a fɔ o de la ko karamɔgɔ nafin ko kana fɔ ye ko sankolo bɛ duguma hey you bushmen don't tell me side is under the earth c'est ça not even glitter is gold non ko fɛn fɛn bɛ munumunu k'a bɛɛ tɛ san ɲuman et puis là a bɛ tila tuguni k'a fɔ mɔgɔ minnu n'olu sigilen don k'u yɛrɛ kɛ fasanen k'u bolo fila daw sigi k'u ban ka wuli i n'a fɔ ko ala de bɛ na ka na olu ka hakɛw la fasa olu ye yɔrɔ nɔgɔlen k'o furan ale n'u ka laɲini k'o sabati a b'i kanto so much people think the great God will come from the sky take away everything and make everybody feel high if you know what life is really and if you look for your rising you gonna stand up and fight for your rights effectivement b'a fɔ ko kan'i sigi k'i tɛgɛ fila da i sen kan k'a kɛ ko masa ala de bɛ jigin ka na duguma ka na baara k'i pilasi la masa ala tɛ jigin ka na duguma ka na i ka hakɛ ɲini ka d'i ma masa ala ye bɛɛ lajɛlen da ka hakili da bɛɛ la i ka se ka nkalon ni tiɲɛ bɔ ɲɔgɔn na i ka se ka sira tilennen ni sira jɛlen ta k'u bɔ ɲɔgɔn na c'est pour cela que Bob Marley b'a fɔ mɔgɔ minnu ye minnu sigilen don k'u tɛgɛ fila da u sen kan n tɛ politique la an mago tɛ faso ka ko foyi la faamaw n'u y'an ka wari dun o y'a bannen ni n bɛ n ka impôt sara mais n tɛ n da don faso politique la a ko kan'i sigi ten tɔ wuli k'i da don faso politique la faso bɛ jɔ cogo min na jamana bɛ yiriwa cogo min na wuli k'i da don a la i k'i sen don a la minnu bɛ k'a ɲɛbɔ i k'i sen don a la pour que i ka se k'a ɲɛdɔn ne y'i sigi ten tɔ e de bɛ k'i ka impôt sara e bamuso bɛ bana a bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la fura tɛ dɔgɔtɔrɔso la k'a furakɛ i den bɛ se ekɔli la don min a bɛ taa ekɔli la mɛtiri tɛ k'a kalan donc e yɛrɛ contribuera tiɲɛnikɛlaw nɔ e contribuera parce que n'i y'i sigi ka tiɲɛnikɛla la n'i m'i da dɔ la a bɛ komi e yɛrɛ tiɲɛnikɛla tɛ parce que i seko ye min ye ka tiɲɛni kɛlɛ i bɛ se ka kɛlɛ ni ŋaniya ye i seko ye kuma i bɛ se ka kɛlɛ ni kuma ye i seko ye contribution fɛn fɛn i bɛ se k'o kɛ ka tiɲɛni kɛlɛ mais n'i m'i sigi k'o lajɛ mɔgɔ o mɔgɔ e bɛ kɛ e tɛ côté si la tiɲɛnikɛla ɲɛkɔrɔ e bɛ k'a dɛmɛ de c'est pour cela que i b'a ye k'a fɔ Desmond Tutu b'o de fɔ Desmond Tutu n'o tun ye comment dire Nelson Mandela ale fana ka kɛlɛkɛcɛba don ale b'o de grand leader de l'ANC c'est ça Desmond Tutu b'o de fɔ ko rester neutre il faut c'est de renforcer le rang des autoritaires n'i kɔni y'i sigi k'i da la dɔrɔn i bɛ ka fanga don kojugukɛlaw de la tellement Bob Marley caman fɔ k'a fɔ an bɛɛ lajɛlen k'an tigɛ di ɲɔgɔn ma ka kɛ cɛ kelen n'o ye One Love ye rasa ye kanu de ye One Love waati min na Jamaïque kɔnɔ guerre civile bɛ na u bɛ ka ɲɔgɔn faga farafinw ni tubabu politiciens ka jeu kɔgɔra parti fila ni ɲɔgɔn cɛ a gɛlɛyara tellement que a gɛlɛyara tuma bɛɛ su bɛ bɔ Jamaïque kɔnɔ bɛɛ dɛsɛra chrétiens dɛsɛra silamɛw dɛsɛra diinɛmɔgɔw dɛsɛra dugu mɔgɔba bɛɛ dɛsɛra ka se ka balawu in ma ta u bɛ ci bila Bob Marley de ko Bob Marley kana concert kɛ Kingston kɔnɔ ko pour que Jamaïque denw ka se k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka yɛlɛ Bob Marley c'est ça Smile Jamaïque ko Jamaïque denw ko a ye yɛlɛ ten sa k'a ye dɔ kɛ kasi la sa ko bi m'an bila ɲɔgɔn faga in na ten k'an ka bɔ politiciens kɔ ten sa politiciens ka jɔnya juru an ka bɔ a kɔnɔ ten sa e de balimakɛ bɛ ka sa e de balimamuso bɛ ka sa mais k'an ka kɛ kelen ten sa Bob Marley bɛna o concert ba de kɛ o kɔfɛ tuguni a bɛna concert wɛrɛ kɛ n'o ye One Love concert ye o bɛ kɛ 74 o concert de sen fɛ a bɛ dirigeant ba fila in wele ka na socialiste a b'olu ka ɲɛmɔgɔ wele Michael Marley ani Edward Seaga u k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma podium sanfɛ Jamaïcain bɛɛ lajɛlen k'a ye k'a fɔ aw bɛ ka ɲɔgɔn faga cɛ fila min nɔfɛ olu yɛrɛ bɛnnen filɛ nin podium sanfɛ donc nafa foyi tɛ ɲɔgɔn kɛlɛ la nafa foyi tɛ kɛlɛba in la Bob Marley yɛrɛ ka contribution bɛɛ kɛra a ka kɛlɛ bɛɛ kɛra diɲɛ kɔnɔ hakɛ ka di bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ ka hakɛ ka kɛ kelen ye bɛɛ ka se ka vie lafiya la siman fara jɛma kan aw bɛɛ ka vie égalité kɔnɔ Bob Marley ka kɛlɛkɛlaw de diɲɛ kɔnɔ mais caman b'i sigi ɲɛ rasta ye en vrai dire ils n'ont pas rasta ils sont des rasta fous ka taa kunsigi bila i kunna Dreadlocks c'est pas rasta hein Dreadlocks ye modi de not every dread is a rasta
And not even Rasta is a dread. It is not a dread upon your head, but the love in your head that make you a Rasta man. Ko kunsigiti mo ke Rasta yi. Wa ka fo kunsigiti kuno ti bo Rasta yala. Nga kewale kanu mo me ini kun haramadin nogon che bunya mo nogon che de ko de bike Rasta yi. Donc sur ce plateau, nous étions en train de rendre un hommage vibrant à celui dont le monde a connu à travers la musique reggae et surtout la philosophie Rastafari qui s'appelle Robert Nesta Marley alias Bob. Donc, Amé Bella Djelenfo, Lamebo, One Love, big up à vous. Amena continuer qu'à groupage Wereke, peut-être la semaine prochaine. Moi, Bella Djelenfo, nous, le 6 février, qu'on a, le 6 février, on a Bob Marley Bangira, Kaira Kafo, qui est le Blague, Bon Marley Albi. Mon combat, c'est ça, mais avec Thomas Elemani.